Stop. Oh. Puro kadyo na alam mo eh. Okay. Go, 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 Miggy. Miggy. Si Roger naman daw, si Roger. Ay, Michael Jackson. Go, bilis. Go, go, go. Tama mo, no? Roger naman daw. Doon ka kasi doon. Suk ka pa doon, doon ka pa. Uno-uno sa bukuin. Okay, uno-uno sa bukuin. Hindi pagtambling mo, sabay pagtayo mo gagano ka. Oh, di tumbling. Bilis, tumbling. Tumbling. What? Michael Jackson. Harap dito siya kung may camera. 1, 2, 3. Tagalan mo, Miggy. Oh, ba't wala yung ganon? Ulit, tagalan mo ha. Sige, bilis. Kailangan 10. Oh, 10 na ganon ha. 10 na tumbling. Oh, bilis. 10 na ganon, 10. Oh, bilis. Isa lang, isang tumbling lang. Oh, dali. Isang tumbling lang, bilis. Miggy, sabay ka na ako sa po. 10, 1. Bilis na. Oh, dali, Michael Jackson ulit. Bilis. Palis kayo kay Roger, nag-i-split. Si Roger. Minute. Gano'n na siya po, tanggal rin. O si Ate Paula naman. That's it. Ate Paula. Paula. Oh, wala na magsasayaw? Oh, sino? Oh, yan. Oh, papatugtog tayo sa video ko. Sayo kayo, ha? Bye-bye. Hoy.